I apologize. I didn't calculate enough my storage capacity of my device, and again with the same situations around. So, as I were telling to you, then, as the clear fork leg biach mat zebelifis, wat met plectic redech divis madovesen fas blavesim, and degenerados infelices viciados, perras, cultura, brujas, Sodoma-Gomorrha, Argentina, they concede themselves being the conscience of mine and ours, for the crowdy legion de degenerados, which Sodoma-Gomorrha are, consider of expertise as government of foreign forces, and keeps on learning that they are offense, and can be what they says. Vice pride of the degenerados, which bow witches and prostitutes evangelics, power, power, power moved, power is, power, carabi. In the middle of this reality, the sickness of this is exactly that they can control God. And slaughtering me, destroying me, and supposedly possessing me by pieces. They will be me. But profanation and witchcraft and degeneration, and they will control God. And they will making God understand that God be them, and God should ever surrender. El JHA'I. Besides the rest, seek the generada mierda, which everyone is, and I will be schizoid megalomaniac lion. I make myself considering to be the holy one. And I play the holy while I will be just a suburb prostitute of Sodoma, which is the conception about my person and every one of us. It's what they says we will be for them faith. It's what they do for. Saying that that is them life, them salvation, and they're going to be in heaven. Like that. So, ¿cómo lo saca? ¿Cómo lo sabe? ¿Lo escucha? ¡Ay, Dios mío! Desperated perra de Sodoma degenerado. I'm sorry, my yearly freak out. Okay, you know what? In the middle of this all, and also for the terminologies and whatever extra. Gerrisatli kovermat levisosblet bika rinimicha atsevov geochelikishvita maple antivishevefen. Skeleki rediki shubati bi ante kochmat matsevem liviti. Avesh obetovati kochmat tanasan. Repetachti koes betlechti gemat atlebosol betletsim so suddenly. Repetach machelef sotlivis betletsim kept on the same mall, kept on kidnapping families complete, raping massively, families complete inside homes and inside anywhere, and the civiles degenerados of Cristina Kirchner, Néstor Kirchner. Vamos, vamos que se la hacemos, vamos, a todas. Degenerada maldita mierda, naturally. En rebefech mochlikar rebefech logas matleveses felivis matleveses shalim. En rebefech majabel optica majlacham por ofender a Francisco. Porque somos argentinos y orgullo de serlo. Deberías de tener vergüenza de llamarte siquiera nacido acá. Degenerado abominado, pedazo de víbora. Deberías de tener vergüenza eterna de haberte llamado patriota y de haber dicho que defendías algo que supiera del nombre de la República Argentina. Con semejante abominable, abundante, degenerada, abominada mierda, dando vueltas haciendo lo que te enorgullece como abominación. Vergüenza deberías de tener y siquiera mostrarte delante del mundo para decir una maldita palabra diciendo total ya estamos de vuelta de la muerte estás y no salís de ahí. Y para que te quede claro, el estar de vuelta significa como que ya la tenés totalmente asumida, como la que tenés conocida, completa, de la muerte y de ahí no salís. Remo plebes facta halibisive, en remo plechmat sivamave. En remo plegmi sivis sogam, en hop levis vid, en plebes mati. And besides that, I will be a chunky and I wear at Tzachmati. Y con la falopa que se metió, ¿cómo no se va a bancar todo eso? Are you sure this is the way and you are a doctor?
You studied some medicine upright at the reality, which reality means. And ¿cómo van a estar todo el tiempo, todo el día? Sorry the words, but it's the textual. Ah, no me vengas con eso, delira su fantasía. Tiene cada fantasía en la cabeza de esta persona que no se puede creer. My God, es una mente peligrosa. Te voy a mostrar la fantasía y te voy a dejar en claro que sos una víbora degenerada consciente y que te voy a poner muerta. Mercado de prostituta, de lesa humanidad, una bragueta reventada, sodomita degenerada, con el título argentino patriota. Perra abominada. Remoplev ejatlisim, ahmat libisok levefeka. Matás a mi gente, violás a mi gente, robás a mi gente, culpás a mi gente, mentiran, engaño, manipulás, haces trampa, haces sitio, haces destrucción como me haces a mí, enfermás a todos, reventás la vida de cualquiera porque decís que se te ofende en base a aquel valor y el baluarte sería patriota, abominado, degenerado de todo tipo de origen criminal y degenerado diciendo ese es el valor y eso es lo que hay que defender. Y cuando alguien ama lo honesto, lo limpio, lo claro, lo verdadero, decís engaña, miente y manipula con las prostitutas deflectivas, diablos degenerados, evangelistas unidos que voy a describir junto con vos en lo que decís que yo diría y tratás de adivinar qué es lo que voy a decir próximamente para ver, fuimos nosotros, nos robó el video, vamos a los suyas, vamos al resto. Ya la realidad de todo esto y te atreves a decir que yo sea lo que nunca fui ni seré porque decís que mandás, vas a matar a quien te dice la madre que te parió, pedazo de hijo de salir del camino porque no tenés nada más que degeneración y es lo que sos. Ejército argentino, Fuerzas Armadas Argentinas, con el perdón de algunos, Armada Argentina, Kirchner, y seguís UNASUR y estrategizás y amenazás y extorsionás y armás y decís me la haces. Y tus creídos de salud mental, y tus creídos de yo lo interno porque ofendió a la presidenta, nos ofendió a todos, no podemos permitir que ande matando gente. Y no podemos permitir que ande por ahí diciendo las cosas que dice. Es un estado, por el amor de Dios. Te atreviste a nombrar a Dios. Dios no es tu diablo. Y Dios, y por tu nombre, por lo que dijiste, por el amor de Dios, placer de matarte. Pero en ejecución por justicia. Y no es al estilo cao, el estilo tuyo. Te voy a poner muerta. Y te voy a poner muerto. Degenerado. Consciente y voluntario. Como toda perrada evangelista y como toda perra creída de experta. Degenerado, consciente y voluntario. Y así tu tumba va a decir. Si es que te la dejo. No cabe duda. Then. Remaplev an rebethechlekim at besesesher. Rematifechlaki vosot lebesesmatar. Y encima te atreves a decir que no se te puede ofender y que lo que vos haces y decís no se puede tocar y que tiene que ser hecho porque defendés a tu patria. Y evitas que se mate a quien. Si no hacemos esto nos matan a todos. Yo te voy a matar también. Tu clase es la mierda que vos también vas a hacer a otros estados. ¿Oh? No cumplió, y lo matamos y se terminó, no vamos a perder el poder. Te voy a matar, abominable degenerado. Perro sodomita, ejército argentino. Y tu maldita compañía. Y lo voy a disfrutar. Y a tus Kirchners son igual. Todos. Anda a buscarlo. Yo voy a buscar la forma de que hoy no respires ni un milisegundo, nunca más, y que recuerdes por siempre, sos mierda. Remaplev amplevesverti mechalikimisida. Rematlivisamasen. Big. Gross, sorry. How was it? My goodness. Terrible. Okay. Skel rebeblech me sachaligisop levef ben rabachlak an gevesop levesmansevin. En lektik gemebler rebefechlikas vetsom levesassimide. An rechmat le rebefechliki vesop leves antlevis en shevav. In redachmach levisop leves in vaplasim.
All tikarim. Ablevespot lekir vetashbat matleismat lekir esachlevisosherev. Evidently four, naturally bowed and clearly on and so real. Everyone. Revifav matzechaligimissos lechimetzin. En remoplevefechla chabetlechivisos gevachtiva. Atlekin revefechni motzin. So, I am not deaf, I am not conspirator, I am not spy, and I am not megalomaniac and neither maniac persecutor. So if you say I'm a spy and I conspire an error to the state of Argentina and Venezuela, I cannot be maniac persecutor. Perras. I have a companion, but I were with 1,904 maricas sodomitas argentinas. And are you sure I'm a zoophile? You go for ducks, goats, chickens, and hamsters. You're going to have the virtue by the power of the fathers, raping, and I will be charged with what you are, and you're going to be me. Tricky, sick, degenerado, argentino. You sure? Reptopel, remotleg matzech ligisosherifin. En retich vekabel foch matzilit shevach. Remotleg matzivav. En brevetleg matzech alivim. Deathly tisvatleves, nachtihim. Ben revitach matzimavam. En revetleg matzevasenir. And about made up photos on this. Bedlik kemachnim. Pancho, say hello there. Hey there. I'm on the fetish of emblefech machlegi di pets also. Remoplech masav. All right. Kerchlika sechli visos betzima. In tlachika vacheli visos levesenseli vismasim. Betli secha vaplech miases oshli vitsa vefa plesam. Gemas metzim. Impopler, germas ansevav, skarvetech lakimases soet libisen shavafot natsimav. By your green lad. Skeler ravav, anseo plevesikar revechelivisos libitzimitim, ansmetzimav. Me'an likama sechalim. So, Bentley spotlevis mechtikam, seshlek or revefechlik visos levisivitim. Sker revesim, es loptika chavasvob levesmatelisim esherev. Bentley gear vetachmot leveseslivis esherevot letachmatim asemavina. Gerchmatlich not levifed levesoch bikash matzev. Sechlikim. Skelar revefechlik levesof levesmat la kishvatach la kimosef lespia techalikas me'nisno shlitzamada. Then, gin revesmot levim, and sleki revesof levesefesav shlaktika. Snerortivos, and snerrevilatika, skerchovat matseso shevim noblevesefismi. Slegi remeteselivan. Skerchad, at least vetas in a hisach mablevechamatim. Slash wat levisofechmat levimim. Dentliki chavatos bat levismatveres en shevefecha chelmisidivim. In levismat lachimavam. Then, that leki revesoch matzevaf am blevesot levis in shevefer alik revem snofesimi. Badly smat lakier verweg levisosimi. Genstalam. Skelrit tabacher, skelridas mot levesen chidashvat lemafor revesef hispat letimisi shalim. Yechmat levesen chavis ont levis ensa sherofav. Benlik yermat levisos levim, anses. Benlik is mat. Sorry. So, Benteshkar and Cheba Plimire.
Slim perspective reserve. You see the klermasin, you understand the klermaser, you get the klertovati, you get completely karmatsiva slobetachmati vesolivis ashevati. You understand as pleki kreva fecholevesosli visashvatamavinad. Understanding clearly for gleti vespeto karmudiniti. You are clear about leki revesachmatavesatli visonspia tevefen. Chelchalevikov lechavaseb lesivisosmatim. En let die krevechale besocht lechemopleve fechad. En let die veskoble befechtikas bet samablein romatin. Es let die veseshev. Ben revesmotle vesenseveshevimiv. Then suddenly you found out in klechbachem what have you sport but timebem. Skerhav sivos pobleves matashiva. Chelchamableves mot en sechi oplekti actevon be ansavot. Want les ik ga me blijven session blijven spelen met sekis matin. Reach halakira vesachli visosmati before blijven seves matek techa. Inlooptik maar niemand maar seven. Gelchvati before blitzer vesachli visosmatin. En redach la kar bechol besobl desasiliske wat motik chavachti monse asel vesoshavim. Germat lakir vesosla. Snel ideal de vesoslivis spita kormidam fodle sever. Slash massive lavisim. At the reality of this, why my words? At the reality of this, why the way of the behaving and why this seductive side? You think? I'm just woke up here. En reftivo fech matsivo de la sefeseshore. Forgive me. Anker have fechmatem. Sorry. Der we fechmi an sevesach leva at sevesach refimivi. Remoplechma an I told you, Pancho. Sorry this. I told you, Pancho, get out of here. Rempoble de sefesach, sorry that. I'm sorry. And then. Rebe fechmatim, forgive me please. Ich werde hier revechla, give a soft as well the matsiva mavam. Anskalebechim. Skerger is oves vitam. Pancho, anda por allá. Anke revechla chalitim. Wait me a moment please. Sorry. Red fasli, sek ishpat lecham bablegi fosmat legi shalaf, blech matima atashalef. En red tachligi for veses loa tisher shoravim, en slech matima. And this is the way my Android got broken. I'm sorry. I had the same glass of a situation on the table of lunchroom and just passed by in a very frisky and pluff to the floor. Alright, sorry for that anyway. Helvas mitach levisat matikish beklika tasmat. En la vispade visere visashmativa ferchobad levin. En sevele farvisech ishvat am blevisachamir. Is likar vefechmat visont viseshef. Snere techlik ishach al fochab. Sebab. And remesech ishmat. May I Canadian this. And I said here the register that exists as a possibility of cutting in the Google at the YouTubes. So suddenly may I just make an addition, so sorry. Okay, there were trapped twice, but my bad. Cheplis ma an rebefechla kespot amases livise shavak vematim already visech mikaf levesefes liki shefach ma namatim. Gel rebefechla kidoset leveseshvot ipaplech machai mativam vespasim. So you see the glare visech matzishvatim and you wonder klepach mani masivim. And like ich have a seven levels as a social bitan.
Anleki rev, anleki smoti, en rev sachli, visoshevifim. Redach machliki vosipote kolikima, achma anav. Dan. Skella revefechligis, wat leg matlech visoch, ma bleve gelvisop, bleve chidish vadakach, haliki matlevesimi, ve bleve chobaletim, revefechlegi visok, leg matlech visos levi, ba blevech matlam, Incompletica ratech levisot levefechmat, tech levisot levismat, levefechligishvat, tech legamabam, redavechlagima seveshop levikir, vetachmat levison pivat levetachmat insopel betike vaspatica, redachmat lichivitos betachmahim, blevesotivas levisomash vetikam pleve, rimir levisvat levechama blevechmat levisos levisot levesat litimas, gebel blecha, rebablechma civilop tlifespot, beblechma chelivisot levismat levesemas legamabam, gimoch levis tomav. En skliviti, rebablechi visoplevesvatlika, redashmota, chalivitsoplitas, matapechleka, massivitlotiv, rebablech, massivisolivis, vatlevekachi, tosmativa, plepa, peromita, maplebatitos esov, amber, mablech, visoclivisas, livitomavleves, matechavel, betableves, modebitlivisoplek, remablech, massiviskoplevech, mateo, plavitova, kova, nimitam, en rebeble, kivis, poatavesento, sherav, in rebefech mod. Amber vitavis po plevitsis is mishop levekoe karam be anikivisot levesesh piateka havidlotsmia pleves on pleves vita veseshe amber vefechmatim bo pleves ba keramates vo ametes matleves matim Bedlik revefachal geravechlagim of sponte veseshedim ba plechma havilon plem vivamiv and redachlachavaklechavisotlesim while robbing my video that I just fragmented here, and I am proceeding into this and using my antivirus Avast to making the PMC plugins and manipulating and taking away and blocking out my system and saying it stems all the time and they go over it. It's like National Security and Ministry of Security of Argentina and the expertises of Ministry of Security. They has the capacity of know everything because if they will be God, they will be me. And I will give myself and keeps with the circus of viciada degenerada perra, Sodoma-Gomorrha Argentina, I will signate even with my blood. And I will deny after because if I would be paid and embarrassing the repressive religious fetish, gay fetish. And Catedral Sodomita, Federal, oh yes, we knew it. And the degenerada perra sucia brains. Oh, all the time! We saw it. Sorry. Ferry thumb at bleikovach meo tivishi. Ze opleves fatech havikomantimisimin. And let me have a sotlesim and violence enough with the soul, and I'm sorry my terms. And believe me, I am in the violence enough. It's not good, it's not right for no one, neither to me, I'm sorry. Skerrevech bikot sivashe voshe ats eboklik chmat misi and leves onses. Sorry, kermati soblevesem. Oh, having meteorism for the reason of a very bad diet, for the reason of rape kids, if anything which they says they didn't allow me and will be them law, su expertises en Sodoma-Gomorrha, ejército argentino en Kirchners, which, ¿cómo se atreven a decir eso? No te debes ofender porque es un lunático y está totalmente delirando y es su fantasía, nosotros no hacemos eso, ¿qué? Está mandando a alguien, te voy a matar, perra prostituta reventada, genocida. You know, really conscience. So suddenly, that will be, I will be of juerga the whole night and too much semen, and don't you know? And Cuerpo Médico Forense is boring saying, of course. And blocking again. And keeps on making the same, and oh, because of the computer, doesn't work. My browser. It's the antivirus, don't you see? And I will be obsessive. And I am the one that keeps with everything with the same old. And you keep
keep on trading International Criminal Court and International Court of Justice in the State of Israel. ¿Sabes que UNASUR, reventada mierda, y marica federal, y marica milica argentina? Empecé a correr porque no te dejo ni una maldita perra viva. Y te puedo asegurar, volvés a ser la de faraón. Yo mando y se hace lo que yo digo y te arranco la existencia y no volvés nunca más. A cualquier degenerado que sirva la condición y la claridad de esta lacra de mierda. Rempot lechmach alivisok lekive. Revefech la cara de sejo ashvita velflefis vatinal. Remadimim. Antivirus. Are you sure an antivirus has this behavior? Avast Argentina, amigo de la presidenta, que no sos Avast. La presidenta nos subsidia y nos pone las empresas, no te das problema, ellos se van, vamos a seguir, las empresas nos pertenecen por los daños y los perjuicios y porque la ley de la tierra dice que nos dejaron sin trabajo porque estaban robando al Estado. Te aseguro que es así, degenerada mierda. Te aseguro que puedes tomar la vida de cualquiera, de quien quiera, entregar a cualquier viciada marica, a que viole, reviente, torture, despedace, haga cualquier degeneración, abominación, inclusive familias enteras, y quiten diciendo, porque son judíos. Te aseguro que podés y que tu ley te dice habilitado. Y deshabilitado el que dice quién sos y lo que sos, diciendo solamente yo mando y solamente yo digo que soy. ¿Estás seguro, Argentina, que es esto? Y que, ¡pobre Latinoamérica! Nos reprimen, nos oprimen, nos defendemos y está todo justificado. ¿Estás seguro que es así, pedazo de degenerada mierda, reducida? ¿Y estás seguro que esto que te digo es una ofensa? Gemo plebes vat lechimivam. Revisfat lejavim. Es lekivises. Hoblimi, smat levisantev. Rematlefan, warning. Minor and sensitives. MISPROPER terms as known to speech for reason as all know, and so natural. Angered. Moment 2. Seguí bloqueando, dale, degeneradito. Sorry, ain't my turn. To say, also better. Into a silent respect for as well, still, same as I said no, same deal. Hypocrite. Remoplef echablectivi kabel bloepes vivita, as echovilimitim, ein chomavimita, kevo feo chavile, anses flegivismat ansekov, slika revefe chovetova, an lekimi revefech motivi sospeto atika chale komavim, in revefech machliki visopespet lachematima, and keep some blocking and disappearing again, my browser. Policía, perra federal argentina, marica Kirchner, Cámara de Comunicaciones. ¿Quién robó a quién y qué es lo que robé? ¿Y qué es lo que robo? ¿Y sobre qué haces invento de causa para violar y matar y robar a quién y decir el Estado de Israel te tenga que pagar qué? Y yo ser enfrente del Estado de Israel la realeza de Israel a la que referís, que te tengan que pagar por supuestos daños y perjuicios y supuesta conspiración, hacer que referente a qué, en que esto yo lo programo a que no suceda y vos haces switch out y sacado de datos
cambiado de datos, registros, caché y todo lo que significa mi computadora, diciendo que solamente son las de las perras maricas, creídos expertos, de cualquier orden de marica sodomita argentina y toda perra que hace negocios sobre quién soy, lo que hago y lo que existo. ¿Y quién te dijo que tenés derecho y que sos gobierno y que fuera de vos no se permite nada y que nada es permitido de mí en ningún lugar del mundo y que solamente vas a ser vos, yo, con tu perrada degenerada? Maldita muerta infeliz. Beplesmejade ferri foble bespetica jalavismativan. Rejal ambebos flebes patlajives socher, rembivafle kofech matzanin. Y no me guste, me lo haces peor, te voy a matar peor. Y cuanto más degenerado, enfermo, infeliz de cuarta cría de faraón, diablo reventado, más muerto diablo reventado quedas. Remboblefech pati javel opleves fetivis ishevesheve. Gemobli ambleves oplevis fisish. Arrebe feja, arrebe peja, en betlofech majalivis sosenim. Y mi abast y mis cuentas no son tuyas y no te las di ni te las voy a dar. Y no podés tomar mi cuenta detrás de mi sistema y fuera de mi sistema sin yo la posibilidad, mientras existes disociado de mi mismo disco y de mi sistema para que no lo puedas instalar y erradicar. Y controlarlo desde afuera mientras no tengo actividad dentro, haces un control para default y toda la mierda que te pensás que tenés derecho a hacer delirando que voy a ser un psicópata, que voy a mentir y ocultar y que me van a ayudar a conspirar en contra de tu tierra, inventando mierda enfiebrada de marica de Sodoma para violar y matar a mi gente y decir que vas a hacer yo y que hacer lo que yo hago. Infeliz bastardo degenerado. Gemo pleve fech machalivis se shavim. En rebe pech am bleve sopleves matachlivi kamavan. En remachlevis sovesivi sheveliv. An remita sesh motivav. En gebo plev an gemav. An remo plev echmatzin. La madre se mata. Los amigos se matan, tenemos que secuestrar a qué esposo. Vos vas a ser Elie y vos vas a estar en el reino de los cielos a la costumbre y a la altura de Sodoma y Gomorra. Y vas a ser yo, Elie. Perra psicópata, fuerzas armadas, con un arte de brujería, manipulación, degeneración, y voy a ser tu amigo y te voy a tomar como amiga en la manipulación de tu degeneración, de tu maldito ornamenta de perra psicópata, prostituta, enferma, diabla. Y a los perros degenerados igual, diablazos sodomitas. Remba plefe fechpot te jamaklejimim. Gemachlejamam. ¡Ah! Yo no te conozco. Espera que le hablo a mi jefa. ¿A quién le habla? Te voy a poner muerto, perrazo. Hacete el pelotudo, que pelotudo fuiste eterno por toda la eternidad muerto. Infeliz de cuarta. Sorry the words. Rempofle givita jamaplevis pacte jalibikim. En leotivish be o rebefech motika shevo fe o plavevam. So I declare for this and I declare for all, Rembai Koba Halevesoplevis Mativin. In shel Kobaki, in shel Bota Kahal, Abelovitima, Abeloki Robefe, Votemoteja Limove, en Seshkleveja Velcloves Mativo Seshavev. Gehmachinimive. Y estás seguro que es así. Y que vas a borrarme los datos como lo hiciste cerca de Central. Caminando solamente por Bartolomé Mitre. No tenga fantasía delirante marica, federal argentina. Abominada mierda. Remba flechmasim, sorry the words. In refoja velika behobet ivitam. Skelo kachal ba en mosesim. In rebefechla kima sevafimav. Chebe shpotzi misive.
Y cada denigración y cada obra de uso para prostitutas evangélicas, ¿dónde está el santo de Dios? ¿No te das cuenta? Esas no son palabras para. Y Francesca, tu negocio, Sodoma y Gomorra y Kirchner's, barras argentinas. Orgullo de diablos y de degenerados, y no hay étnica en eso, ni derechos humanos, y te veo para muerta. Reventada mierda. Haceme causa, como te dije ayer. Papel higiénico es todo lo que haces sobre mi persona y mi gente acerca de tu supuesta autoridad gubernamental y de derecho de Estado y de ley nacional. Papel higiénico, vos sos la mierda para limpiar con eso. Y así te va a pasar, Shalá. Perdón por los términos, perdonad una de los términos. El reino. El JHA'I Kadosh. Gerfrechmat libis omple vefechma halibis soplivita, ves ople vefechma insoshel. Remo plechma halibis sople vesvet. Y a vos, fuerzas armadas, es exactamente igual. Querido ofendido, no se atrevan a ofenderles, son señores de las fuerzas armadas, son maricas del infierno y los voy a poner muertos. Si hay alguno respetado, ya fue violado y asesinado. ¿Cómo se atreven? Nosotros nacemos, se necesita medicación. Perro infernal, bebís de violación y asesinato. Marica. Y crees que tenés derecho y que está bien. Perrazo infernal. Remoplef efech mikaja lidosopleves ibis oshevefim. Remoplef ejemoplevis fatleves ejavifam. ¿A quién se lo dijo? Hacete el pelotudo feliz. Hacete el pelotudito, que seguramente no pasa nada y que solamente es delirio. Dale, dale. Pelotudiate y pelotudía a otros y a pelotudas oportunistas graciosas. Bullshit, Argentina. Dale, seguí en pelotudita, seguí en boludita sodomita. Hacétela a mí, a nosotros. ¡Oh my God! Hacete el pelotudo, que te voy a poner muerto pronto. Infeliz de cuarta. Y decir que esto es ser psicópata y peligroso, vos perra borda, Alviar Piñeiro, Forenses, Argerich, Churruca, que vos sos la perra mayor de todas y vas a morir primero. Degenerado cómplice de cuarta, perro mercader de lesa humanidad. Rembo flech maseh halim, and I'm sorry my anger, which is real. I lie, supposedly, and I act. Still with the same. The thing is like, maybe much of you cannot corroborate the truth which we transige every day. I'm acting with justice, the real. And I'm sorry in a way, not the best ever to show. Bertlis machali kivisop lefechmat lechmave. In rebefechmati espleve savis potkin. En remoplefechmach livitso vesever sholef. Rimba vekalech vacheliviso veselivisa shmet. En remacheliki visoch mitam. Esleveseshet. And suddenly, the imminence as the reality for kidnapped 18 families and 21 persons, around 9,000, for the same, offensed the government and the patriot of Argentina. And that had to be right, made and for justice for the nation and cannot be accepted. The reality for such an offenses. Oh my God. En revifach matzilosech matzimavim. Germa plechma chalibesim.
red afmer obefim. Remoblef verpikra va vibot besvitam verchimivim. Onrevich mat ivim tove feovat. Remachlech matzimo besviam. Anche revipak, anche rabapi matimovem, enkor rivifia vesformes sevisire. Zes vatim sorgeles. Adleskir bevech matias matlevesasimir. Anche machlibis soves mat. Gemba blech machalibis soplevis inse shevet faramavim a et sodikin revis fossilin vivis ver. Esse shevet shop, okay, angrali vikito vakivo rimbivim. Perfecto recht imitam sveot visish. Sai revet pachavito kina rimbilim. And se shvet legibi fachmatim, sorry. I have a double fagus. Rembablef echamach legivi sochmatim and so much pain around, and I'm sorry for that, which is exactly that. I'm sorry. And I have a very so-slipped look, which I forgot. Oh my god. Alright. Revefach mitzad leovid tiki shevefen rombia bitrobe kumarimi shevesh evet ziviv. Bervech likas vat lemisot levesmat lakin revech oves veselev shma betas vat lemi. Dan gerachalivisom ablefachalivispot levitanskvitan. Gerati kaber revachalivisot levismatlin yachma kefelak these masim. And while I just speak to you, I will salida ka Bergman. Sorry. Chebo blivispat levismat achivis soshvila kama revefech mativesasmat levisan fedasmat lechavet insa veshovefem. Arreti chevekovit habikon luma muna bekoi kivitvet mekove chimini. Oets vefeb. Relvitan shvetan chivo metzeva blimisim ablech machavit lavsiam. No, I didn't have activity at my antivirus background, the whole of the barrada Sodoma-Gomorra Argentina. Nos robó, seguí la causa porque encima miente y ofende, y nosotros vamos a ser ofendidos diciendo que no pasa lo que nosotros decimos. Los voy a matar a todos, y lo voy a disfrutar. Makes the same to everybody, not only to me. Rembo plef efech pikave chobab levispite vese shove shabaf. Rembo plech mi impivita se ove shiviv. Aimo mavinikli. En reptivo blevesofidismat. Gan reptibeco rebitivis sapatu kuchma imomini miniti. Befechli krabecha velofti batletecha cheboel blevteshvetecha imai motiki sheveshev. Amberev efech boet bitivis osherifivita. Gechoba gechomibim, aventoe matikos kebo atekochmim. An leko chavidifisvat leko avesnateses lekesheref. Reaptikale vespop techmimiant kovesibik ashebo lakara binametoeti vifivit an esmonat kimotim. Anke revefechbi amatsekoval vito kach. Endoet civisishvet sebeoti vifiv. Remba in kave kumai vinita shebasbableven stingabam dam. Kella ke rovi pivatin nomadleves potlevesechmat en sharafa. Aser chaligir vachlaves matlevis aselveses.
enam bikachmat matzet. Arrepefech levisop lebechmat ilisvit, ma plefefech lachmatem, shavet. Inkarrech levisop levismat. Sure. El kimat. El kimat kirbot le kirbitof espop levismitim bitavef. Pe akirim. Tismativas hashav. Acá se lo hizo. Just put it miniature and acá se lo hicimos after I just uploaded it and give some blogging out and making the generation naturally Sodoma. Obsessed, obstinated, bashed, fiebre de diablos, which they are, and Gomorrah. Repaflech mipa betimibipitis siboptikorim bevitomarimim en toshpeto karifeo vetzishvet vaiborem. Akormivita koshevoshevet vitavet blecha vesmatinim, and I'm sorry again. Gebot lanrim baveotica ben robin bin dikishmotev foble vestevesim, and every day is the same, and ain't known. Ever kavlevis moridis achmetim, because of his the obstinated side of, they will justify with a whole us naturally emblems for supposed justification to be, and nothing above. At the force of like pistes, no authorities. Did this one know? Oh, come on, take it off, we cannot. Study and remake it and check the way we can. Kindness. Studies and goes and around. If there is not used to it, the reality of any presence that can be around as an unknown, studies and go and shh! What will this do? Whenever corroborates ain't no harms that can suffer or any risk for wasting the klechmatzim or losing life, your meat. These are the same. Like it or not, and not hyenas or demons. And it's exactly every day. That's evangelistas. Self-convinced that I cannot be wrong, I have power, I have power, every day putting some blech hamatzim and every day summatory of the generations, abominations and condemnations and saying God is going to justify that because of whatever the delivers God will be with authorities. That is the case if you take a look around Torah. It's putting it clear. How possibly then authority called Balaam? Everybody are talking about this and what example for so long. And Balaam were not of in a wrong way. And were not for Judah and were not for Israel neither. And this is not a coverage and this is not a deflection and neither adultery. If you check, Balaam were kai Roma bifachmim. And berbechligisop lechmachinim. And the people were confused, and Adonai needed someone to be at the reality of the moment because of couldn't rescue from the disasters which plus of this were producing. At the reality of switched out again my browser and saying, oh, have you seen? He's done it to us and it's all ours, we're done. Gives them the same fever, obsessed, perra reducida Argentina, saying that they command that the force of kidnapping, making up, rape and murder, and saying ununiform a badge, right? And a gun is enough for, we command, don't you know? It's everything we say. And if you don't like it, it kills you, so it's kill or die. And you can understand wisely what is it all about. And I brought violence, war, and chaos. No, I brought justice and orders, and you are making side of us
Degeneración Argentina, and you keep on forwarding on this, Degeneración Enferma, saying a title of government squatter lets humanity change or son of a damn big word. It's enough for you to be justified on whatever the fever ship you the liar gotta be because of you are in position. Perra infernal. Remo plefe fechpika rabafia plebesvoten, gidishmateka halimisavemer, and lebesvota helikish. En revi fachmatios et blevis vertigases. Gerramaplech machanimim, so suddenly. At the clear of this, in revi fechmon plevisides et blevis vopletech mandishkavion plekava. Ta elovishevev. Remboplech beplech misachi bishmot lebim velikia pechmo kavich kamav. En sech levisoktik chamanim. En sech levisoshe vivi tamav. Delirante degenerada mierda, viciada enfermedad. Lo único que te queda es lo que vas a tener, lo que generaste, lo que hiciste y lo que degustaste de existir, que no es justamente mi persona, sino la degeneración que haces y das, deflectiva enfermedad evangélica, oficialista, peronista, menemista, dualista, kirchnerista, adelotista, meoticista, erroerodista, queronista, sodomista, gomorrista, emotista, detolista, pedodista, iroticista, reumonista, coletonista, endorista, pedarisotista, correoputista, neonilitista, emboeloquinista, macetotista. En toda la calidad de lo que sos, Argentina, infernal de esta mierda. Y es así. Rempo fleck angeva plefam, enkal revifa gemochlikim. No haces la realidad te exhibe y te nombra en lo que generas. Deformador, corruptor, degenerador, amoletonador, deitrotenodor, esmotecodedor, abominado degenerado, mancillador de vidas y de realidades, para decir que sea lo que vos decís, enfermador degenerado, ensiolenoticodor, que es el término verdadero para la Real Academia Española, que no lo decís vos, lo digo yo, Sodoma-GOMORRA, la divina perra profana, criminal indoleto sin odor. Y ese término también lo dije yo, mencolefílico o mencolofílico, que es exactamente la diferencia, que es a lo que te dedicas, Sodoma y Gomorra, querido experto, gobierno en Kirchner y Evangelistas Unidos. Y para la definición mencolefílico refiere a la calidad vulnerable y mencolofílico la calidad mortal. Una persona convaleciente de cualquier estado de enfermedad disfruta de violar al extremo de la destrucción y de ver cuánto poder ejercer sobre una persona convaleciente en miseria, en ruina y en destrucción y en dolor. Y es tu especialidad. Abominable hijo de una gran maldita puta del infierno. Rembo flechma tzigeli visople befechmo carreli fila cav. Ángel Jomat y vos forenses sos igual, con el perdón de los 5, exactamente igual. Borda Alviar Piñeiro son esto. Y no te hagas el ¡por favor! Lo disfrutas y sos esto. En todo el término de la concepción psíquica de una persona y en la realidad de edolenosinotista, que expresa la realidad de tu expresión simbólica, psicológica y psiquiátrica. Psicodiagnosis sos. Rembo flech matzichle besospiam en carrabi fach maclejo betivisos metima ilomini miliv en gebo klach matemov en seslomiv kivasan. Y es la realidad. Bishon revia
Autre motiver du bon ra'amantis de tret sama mot. Jo leur est inspirant l'espace qu'en rindas per en sostu. Grammatimos utlati barhelvormo ta amsutapla. Ven retardes rabions idées litramer, mermenu, skapti berastes, berus, einde et kisbern jestlak majud. Beates noter, ben rebatson, scutas ribu, en rimiantes rati cubas netson, scatrama. Bien retsorti, l'ersperam à mes aveux, isquejar, bien stique, pur sorti, si cupata, runsu, en Dieu très miasni les aptepe, restab, bersi psychupateur, ne redaste, esquisiavier en jusqu'à desti, minske, pure la cure sorti manse parte. Isle, quien summer metafir darti, invasi i chodet. Tasmation. Besterke dialectica. Bechensin. Hieridem. Redefech livisotli gispatse chacham. En redefech livisotli bis unsachlim. Your school. Tu escuela, perra. And Freud used to saying, Applicabi andreves mi ante calci vorrumba blites mata vechele visotli bisens legis masecha mablechanin bethlekidi ablefechalegi may I be a son of a dech mi atlethias gobel tika batleshlu dech matlegimi rebablech masefet lachenin betleves angelim my brain is failing angesh gobletim matlim mashkevo remaplefecha matleves angelim maslechanim may I just done a disaster and rivias machlegi visonchlechi is this gonna be the real for the healed while I just came to be a very mess on my own. What the hell did I do? And Freud said, I am not sure what I've done and what I said. Is a pattern a rule? The school. And Lacan said, maybe I'm just deflected. What the heck did I think I were doing? Is this the real pattern for mental health? Where am I going to pass now? And where exactly the terms? You understand best the position. ¿Entendés, por Daniel Piñeiro, en lo que sos? De posición intestinal. Y toda tu maldita degeneración e institución creída de juicio sano, upright y gobierno, con el perdón de BUENOS. Rembo fech machali visakli kacha mativa sesher. En remo plefe fech visoflitim. ¿Estás seguro que un título gubernamental es la condición exacta para determinación, juicio y realidad? A la clase de lo que defendés, coimeás y decís que tenés que sostener y suprimir y destruir, nada pasó, sigamos, está todo bien. Y esto es lo que vos definís gobierno y derecho de Estado y ley nacional y salud mental. Y nosotros, los que comercializás con tu coima y tu brasier ligero y feliz, somos todo lo que definís para tu mercado y tu negocio. Permanecer, nada pasó. Remba flech masik ishpat laki revefech let ispot and plech chachal basim asim beplasim. And I'm sorry the terms, forgive me this. At this day you have the complete explanation that likas matim of plefech matim revasim bar https www.odrmcbm 9404 middle 604 dis meng com. The same term, you have application, you can reproduce 604. Sorry for this, it's too long, but middle, odfitmap.com, middle, secretos de Estado Nacional Argentino, UNASUR, y la realidad de nuestro poder. 1319 BMC 4143 ADIC X44349 DMC4 11319 BDX BDI F44414348 1111 middle sys middle IDM IDX 4143 middle sys middle ODX 5.9 distance recall F4 F7 F6 F2 F3 and F Kalbename Sechleni
hay 12 key functions, 12 funciones de programación a lo normal, excepto Linux, Unix y Bingham, que son 24 y hasta 36. 12. Cada una eligió una. Ministerio de Seguridad Nacional, ¡somos las empresas! ¡Piensa que son yo!